गुड मर्निङ। आज चाहिँ हाम्रो क्याम्पिङको सेकेन्ड डे हो र बिहान यस्तो देखिन्छ आजको दिनमा। सो म चाहिँ यतातिर बाथरुम मुखसुख धुन बाथरुम जान भनेर हिँडिरहेको थिएँ। खतराको सामान कराएको सुन्दाखेरि को रहेछ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ अमृत दाई पो हुनुहुँदो रहेछ। अमृत दाई बिहानै उठेर नास्ता पानी बनाउन थाल्नु भएको रहेछ, थाहा भएन। यो चाहिँ आज बिहानको खाजामा अन्डा र यहाँ चाहिँ चिया बनाउन थाल्नुभएको थियो दाइले, तर चियापत्ती हरायो। चियापत्ती कुर्नु छ अब हामीलाई, सो अरूलाई सोध्नु छ दाइलाई। यो चाहिँ दुईवटा नानीहरू बिहान दाइ दिदी ब्रस गर्दै हुनुहुन्छ। दाइ दिदीको छोरी अनुष्का दिदी हाई भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो मिल्क टी, दिदी चिया खाँदै हुनुहुन्छ। दाइ कस्तो छ दिदी चिया भनेर मिठो छ भन्नुभएको छ। दाइले चाहिँ चिया चाहिँ निशा जस्तै मिठो छ भन्नुपर्छ। दाइ चाहिँ उहाँले चाहिँ आज चिया बनाउनु भएको, मिठो बनाउनु भएको छ। दाइलाई धेरै 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 धन्यवाद। गुड मर्निङ दिदी। जे भए पनि जहाँ गए पनि खानु चाहिँ छोड्नुहुन्न। नेपाली भाँडामा सिटी लाएर हुन्छ कि तरकारी मासु पकाएर हुन्छ कि ढेँडो ओडालेर हुन्छ कि खानु चाहिँ पर्छ है साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो खसीको मासु र दाल छ। ल है त खाना सुरु गऱ्यौँ है साथीहरू। हामी सबैजनाले मिलेर खाना लागिरहेका छौँ। देख्नुभयो होला नि कति मिठो मिठो पाकिरहेछ हाम्रो। दाइ दिदीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद खानाको लागि। Once you get them buckled, you have to tighten them as well. They're guaranteed not to fit right away. Once you get them buckled and tightened by a guide, go around the corner. We're going to be handing out yellow helmets as well. And so we are coming right back. Kind of just stuck there, so you don't want to be like that. Keep those feet up, keep your nose up, thumbs out wide. If you're floating this way, you're going to want to be facing this way, all right? So if there's any rocks in front of you, just keep off those. All right, so the stand is two. You guys are... राम्रो आहा तिम्रो त्यो फोटो। साङ्मु कहाँ गयो? कोही खसेन त्यो गरिसमा एकदिन अलिक पल्टाएर नि हो उहाँ लाग्छ नि त अलि पाकिदेऊ जिसे डरते थे वही बात हो गई। ईश्वरले बोला
यो केटीको आफूलाई छोडेर कहिले जाने परी मायाको दुईलोले सबैमा फसेर जिस्काउनु पर्दैन छेक्यो देउराली डाँडा भुसुर कुहिरोले फुलबुट्टे सारी चपक्क पारी पछौरी मल्ला मल्लाको काउसी मसी तिमीलाई हेरेर मन मेरो हलचलको बस्यो हजुर युट्युबमा दे दे इनकालो में ना दीदी इनकालो में पप्पी मीठी मीठी ले जाऊ घुमाउन मलाई लाइदिउ रातोको पियारा तेरा बाउ मेरा बाउ माछा मार्दा भ्याएको गाईले कुल्ज्यो गाई खोलाले बगायो खोइ खोला बेकारको घाँडो बस्ते रे अंगारे नैने तेरे गजरारे तुझे देख के कुछ होने लगा तेरी बोली मार्शमेलो पार्टी आज चाहिँ हाम्रो थर्ड डे अफ क्याम्पिङ हो लाइक अब बिहानको यस्तो छ आज हाम्रो भ्यू सो यतिखेर कोही पनि उठ्नु भएको छैन
सो यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प ग्राउन्डको नाम हो। आज हामी यसलाई टाटा बाई बाई भन्दै जाँदैछौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रम भइरहेको छ। साथै हाम्रो सबै सामानहरू चाहिँ आफ्नो गाडीमा राख्दैछौँ हामी आज जानको लागि। कसैको खाएको बेलामा नखाएको बेला कतै मनमताब छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा यस्तो छ भने यहीँ भन्नु होइन। यहाँबाट यहीँको कुराहरू यहीँ छोडेर जाने, तर उता चाहिँ लिएर नजाने। जे जति राम्रो कुरा मात्र मनमा कसैले पनि दुख पीडाहरू कसैले नलिने है, सबैजनाले चाहिँ। त्यही हो मेरो कुरा। अब हाम्रो पोहोर साल चाहिँ क्याम्पिङ सकिने बित्तिकै चाहिँ अर्को सालको क्याम्पिङ कहिले आउला भनेर चाहिँ कुर्दा आयो। अनि आएर पनि फेरि पोहोरको भन्दा अझै रमाइलो चाहिँ गर्न पाइयो। यो वर्ष अत्यन्तै रमाइलो भयो, सबैजनाले चाहिँ आनन्द लिनुभयो होला। कहीँ कतै चाहिँ अब केही कमी कमजोरी भएको रहेछ भने फेरि हाम्रो ग्रुप छँदैछ, त्यसमा चाहिँ अब फेरि सल्लाहहरू गरेर फेरि अर्कोचोटिले चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि सुधार गर्दै लैजानेछौँ। र सकेसम्म अब नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ, अझै यस्तै खालको चाहिँ मन मिल्ने साथीहरू चाहिँ हामीले पायौँ भने अझै जोड्दै जाउँ, समूह ठुलै गरौँ है। किपिङ टच, क्याम्पिङ सके पछाडि नहराउँ यसो बेला बेलामा। दुखाउन मैले अथवा अरूले कसैलाई दुखाइयो भने नदुखाउँ। क्याम्पिङको कुरा क्याम्पिङमै हो। तर एउटा कुरा चाहिँ नि मैले एकदम म आफैदेखि आफै खुसी छु, मैले जाँड खान चाहिँ नि छोडेँ। Calling Daniel. I mean, hear me out. You can go down that way, but it's going to be way easier with the normal light on. If you wanted to wander through with a flashlight, I'm all for that. I'm a professional caver, but man, it's dark real fast. All right, so you guys, with this being said, in 1897, we remember Daro's magical mystical quest for electricity. Well, Daro, he got very excited about putting electricity in the cave, so much so he said, you know what? We got to start promoting this. Let's start calling it the 8th wonder of the world. Super great. Keep in mind, this is the guy that's charging you 50 cents to get electrocuted by a cave and is now gaslighting you into believing it's the 8th wonder of the world. Super awesome, right? Well, with this marketing scheme of Daro's, it did actually begin to work because people from all over different countries, all over America, they were coming to Glenwood Springs to come see the 8th wonder. So without further ado, I give to you today for the first time ever, the first time only, the 8th wonder of the world. It's a light bulb. Yeah. Woo. Well, here we have. This is a Marconi and Edison bulb installed in 2013, not 1897. We are not getting electrocuted today. That is what that means. Now, I am like almost confident we picked this light bulb up from Lowe's. At the bottom of the okay? We're going to be fine. But this is a knob and tube wiring. It is found in most early century homes dating from the 1900s to the 1960s-ish. Now, what we are going to do is we are going to blast the past really fast, hopefully make it back to the future, although there is not a DeLorean at the other end of this passage, much to my dismay, and we're going to keep on rocking on. How's everyone feeling? Good. Awesome. But let's come on down this way for me, my friends.
ए त्यस्तो रहेछ पो के चाहिँ यस्तो बन्यो भनेको आँखादेखि त्यसो नि तपाईँले हेन बनायो होइन होला नि त्यसरी चाहिँ बन्यो भने सर्प आउँदैन अरे यहाँ मुसा त्यसपछि मान्छे हिँड्छ कि Electrons. Those electrons like to stick or linger on the rock as the light travels through. Electrons move slower than the speed of light, so they essentially stick or linger on the rock, leaving something called phosphorescence behind them. Now, phosphorescence is a very big word. I am a film student. I did dumb it down for myself, and I call it the glow stick effect. But that means if I zoom in my light and I get inches away from the rock, I can write my name on the wall. Right back here. So this is actually part 2 of the Wild Tour. Part 1 cuts through the middle of the loop. You walk on the walking path, and then you come down here. Now, this passageway is called the striptease, meaning there's no easy way in. You go in head first, lose your pants, go in feet first, lose your shirt. Oh, wait till I tell you about birth canal. That Western went right here. Oh, wait, birth canal? Yeah, we have a birth canal. Oh, yeah. Here, no. Ice. Ice. I like this one. Oh, Stalagmites, G is for ground, U might trip over them. Stalactites hang tight to the ceiling, C is for ceiling. When they connect together like this, we call them a column. Now, once you guys have seen the reflection pool, you are free to head up those stairs, watch your heads, and go past Willy Wonka's Chocolate River, otherwise known as the entrance to Jamcrack and Purgatory. If anything is called Purgatory, it's not a good thing. This is not an exception. If you want to know more, go down to King's Realm, they'll tell you all about it. Awesome. Yeah. There's bacteria in there. Bamboo. Super fun. Up here, and up here, right? Willy Wonka's Chocolate River. They are, but they're migratories. They come and go 5 seasons. 가자 한쪽 그룹 서고 얘기하지 않아요?